नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू द जीएस वेब्स। आज हम देखा ओएसएससी सीजीएल विषय जहाँ तुम एत दिन अपेक्षा कर ओएसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन फाइनाली ये कम्स आउट के आसला काली आसी सब सब जानी सब बम पकड़ा भाया यूट्यूब पढ़ी आसूँ यूट्यूब खोलिए मैंने सीजीएल विषय पढ़ी आसूँ। ठीक अच्छे से विषय डिस्कसन करवा एक्सट्रा तो मुझे कहना सब जाच 19/12 आप्लाय हो 21/1 चलो आप्लिकेसन है तार आउ कौन सब देती टोटाल हूँ 1576 पोस्ट लिखाई थे ये 1576 पोस्ट ता भर वुमेन हूँ 504 आ बाकी कौन रहा बाकी हूँ तुम कौन ये सब अच्छी सब ये सब हूँ तुम कौन कैटेगोरी को पोस्ट के सब बाहरी है आसला बाकी आसला ये कौन इलिजिबिलिटी किए सब आप्लाय करेंगे से गुड कैरेक्टर हो छाड़ दियो। एजुकेशन एजुकेशन कौन +3 पढ़ी बैचलर डिग्री मिनिमम बैचलर डिग्री +3 पढ़ी आप्लाय कर बयस हाँ आउ गोटे मागुची पीजीडीसीए सर्टिफिकेट बयस बयस कत 21 वर्ष रु 42 जेटा जेनराल प्लस 5 इयर माने 47 हूँ एससी बीसी आउ एसटी एसटी वुमेन मान है आउ पीडब्ल्यू 10 वर्ष आउ 21 वर्ष केबे काउंट हम ना 1/1/2025 कि 21 वर्ष काउंट हम तक अलरेडी तुम जानी तथा मुझे कहीदे काले किए जानी मो भिडियो थ्रू पाइज इनफर्मेशन पाइब। अच्छा ये सब गला आसो कौन आसो हाँ ये फास्ट टाइम सीजीएल कौन इंट्रोड्यूस होना पेमेंट एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट से केते होइछि ना 500 टंका तुम पेमेंट कर किंतु एग्जाम आपियर कर सारापर से 500 टंका तुमको रिफंड कर रिफंडेबल 500 टंका तुमको रिफंड कर दब के 500 टंका दबनी किए एससी एसटी और पीडब्ल्यू एम देवे आउ सब देवे 500 टंका लेखा ये हूँ नुआ इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस है आसला एग्जाम पैटर्न प्लान एंड पैटर्न यहाँ आम पर देखिया प्रिलिम एटा डिटेल्स कह छाड़ दियो एटा पर मु कहि तापर एग्जाम केमिति कोन हबो गोटा क्वेश्चन एग्जाम केमिति हबो ताको एटा लिखा हिथिबो छाड़ मु पढ़ाटा बेटा पर कहबी है ये लिखाई प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन एटा इंपोर्टेंटा एटा टेंटेटिव नॉट फिक्स्ड इट टेंटेटिव माने माने कोन धरा जाउछ आशा करा जाउछ एग्जाम केबे हबो फेब्रुआरी मार्च भर एग्जाम हो पारे है तुम फेब्रुआरी मार्च को मानिक चल तुम किसी डिले करना फेब्रुआरी मार्च को मानिक चल एटा प्री हम फेब्रुआरी मार्च मेन के हम आफ्टर 2 मंथ मार्च 2 मास पर मेन हम है अकॉर्डिंगली से हिसाब मेन हम तापर कौन हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम चलो कि फेब्रुआरी मार्च मार्च टिके बढ़ी जाए पार जी एक्सपीरियंस कर सीजीएल को। अच्छा ये सब गला आउ सब तुम अच्छी एबे आस एबे मुठी तुमको कौनटा कहबी एक्सट्रा मु कौन कहबी ये सब तो जानी सब नोटिस पढ़देव सब ये एक्सट्रा कौन कहबी तुमको कौन ठीक अच्छे तुमको मुझे एक्सट्रा ये कौन कहबी पूरा लाइन बाय लाइन कहबी टे मन देके शुणव एग्जाम पैटर्न को बुझे कौनटा एग्जाम कौन ना एग्जाम हूँ OSSC सीजीएल माने कंबाइन ग्रेजुएट लेवल कंबाइन माने कौन इट इज कंबाइन फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट दीटा ग्रुप बी और ग्रुप सी कंबाइन एका साथ एग्जाम हम ग्रेजुएट कौन कौन जे +3 पढ़ी कि किसी बैचलर डिग्री बैचलर डिग्री से हूँ मोर ग्रेजुएट तांकर ग्रुप बी और ग्रुप सी एग्जाम हम एग्जाम कर किए ना OSSC ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ये बुझिपाल है ये तो क्लीयर ना ये क्लीयर होगा ताप देखा तुम देखी सीजीएल एग्जाम को है प्रति वर्ष 400-500 पोस्ट आसे कि वर्ष के 1576 पोस्ट से एक्सपेक्टेशन हाई टे कहीं हाई मुझे भी कहबी सीजीएल दुईटा पैटर्न अच्छी पैटर्न कौन पैटर्न फास्ट हूँ प्री तुम कह प्रिलिमिनारी सेकेंड हूँ मेन सेकेंड हूँ तुम मेन है शुण जी पिला प्री रे अप्लाई करेंगे तार 5 टाइम्स पिला मन रख तार 5 टाइम्स पिला
ମାନେ 5 ଗୁଣା ପିଲା କୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମେନ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସପୋଜ ପ୍ରିରେ 400 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତ ମେନ୍ କେତେ ଦେବେ? ମେନ୍ ଦେବେ 2000। ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି? ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରିରେ ବାହାରିଛି 1576 ପୋଷ୍ଟ ଗୁଣନ 5, ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ତମେ ନେଇପାରିବ 8000, ମାନେ ପାଖାପାଖି 8000 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କୋଉଠି କରିବେ? ମେନ୍ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରିଟା ତମକୁ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ସହଜ ହେଇଯାଉଛି? ନା ତମେ 8000 ପିଲା, ତମେ 2000 ପିଲା ଭିତରେ ଆସିଆ ଇଜି ହବ ନା 8000 ପିଲା ଭିତରେ ଆସିଆ ଇଜି ହବ? ନା 8000 ପିଲା ଭିତରେ ଆସିଆ ଇଜି ହବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ତମର ଟିକେ କ'ଣ ବେଶୀ ହେଉଛି? ତମର ବେଶୀ ହେଉଛି ମେନ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସିଲେକ୍ସନ ହବାଟା ଟିକେ ଇଜି ହେଉଛି ଏଇ ବର୍ଷ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଅଧିକ। କ୍ଲିୟର? ତା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଅଧିକ ଅଛି ମାନେ କଟଅଫ୍ ଲୋ ଯିବ, କାରଣ କଟଅଫ୍ ହେଉଛି ଇନଭର୍ସନାଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ୟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ମାନେ କଟଅଫ୍ ଟିକେ ଲୋ ଯିବ, ଏଟା ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏ କଟଅଫ୍ ଟିକେ ଲୋ ଯିବ, କମେଇକି ଯିବ, କଟଅଫ୍ ଟିକେ ଲୋ ଯିବ, କାରଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଟଅଫ୍ ହେଉଛି ଇନଭର୍ସନାଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ୟର କଟଅଫ୍। କଟଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବଢ଼ିଲେ କଟଅଫ୍ କମିବ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କମିଲେ କଟଅଫ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, এটা କ୍ଲିୟର ତ? ନେଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଉ ଲିଭେଇଦେବା ହେଲା। ତ ଆସ ଏକ୍ଜାମ ପାଟର୍ନ ନେବେ, ପ୍ରି ତାପରେ ହେଉଛି ମେନ୍। ଆଗେ ପ୍ରି ଦେଖିବା ତାପରେ ମେନ୍ ପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ପ୍ରି କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରି କ'ଣ କହୁଛି? ମୋ ପ୍ରିରେ ପକେଇବ 150 ମାର୍କ, 150 ଆଣ୍ଡ 150 କୋଶ୍ଚିନ୍। ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍କ, ଇଏ ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାମାନେ ଇଚ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୟାରିଜ୍ 1 ମାର୍କ, ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଗୋଟାଏ ମାର୍କ। ଏତିକି କ୍ଲିୟର? 150 ମାର୍କ 150 କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ସାର୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରିରେ ପକେଇବ କ'ଣ? ମୋର ପ୍ରିର ସିଲାବସ୍ କହୁଛି, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରି ସିଲାବସ୍ କହୁଛି ସେ ନୋଟିସ୍ ଅଛି, ଲେଖିବ କ'ଣ ଅଛି? ନା ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? DI ଅଛି, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ରିଜନିଂ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି। ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରିଛି? ନା ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟି, ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। এটা ଆଗରୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏତିକି ପାଟର୍ନ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ପୂର୍ବବର୍ଷଟା ଏଇଟା କେମିତି ଆସେ? ନା ମ୍ୟାଥ୍ ଆସେ 30, DI ଆସେ 30, ରିଜନିଂ ଆସେ 30, 90, ଇଏ ଆସେ 40, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସେ 20, ମିଶି ହେଉଛି 150। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଆଡ଼୍ କରିଛି, এটা 20 ମାର୍କ ପକେଇବ। ଏଇ 20 ମାର୍କଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମିଶେଇବ, କୋଉଠି ମିଶେଇବ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି DIରୁ କିଛି କମେଇବ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରୁ କିଛି କମେଇବ, କିମ୍ବା ମ୍ୟାଥ୍ରୁ କିଛି କମେଇବ। କିଛି କମେଇବ, 170 ମାର୍କ ହବନି। ପିଲା ଭାବୁଥିବେ 150 ପ୍ଲସ୍ 20 170 ହେଇଯିବ, 170 ହବନି। 150 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କମେଇବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆସିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ କାହାକୁ କମଉଛି, DI କମଉଛି କି ମ୍ୟାଥ୍ କମଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ 20 ମିଶଉଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଇ 10 ମାର୍କ ପଢ଼ିଲେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଥାନ୍ତ, 30 ମାର୍କ ପଢ଼ିଲେ ବି ସେତିକି ପଢ଼ିଥାନ୍ତ। DI 30 ଅଛି, ଯେତିକି ପଢ଼ିବ DI 10 କରିଦେଲେ ବି ତମକୁ ସେତିକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଢ଼ା କମିବନି, ପଢ଼ା ତମର ସେମ୍ ହେଲା। ଏତିକି କ୍ଲିୟର? ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ କହୁଛ କଟଅଫ୍ ସାର୍ କେତେ ଯିବ? ଶୁଣ, କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ତମେ ଯେତେ ପାରିବ ମାର୍କ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ କହିବ, ମୁଁ କହିବି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଇ ହିସାବରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତାକୁ 3ଟାକୁ ଆଖି ରଖି ଯଦି ମୁଁ କହିବି କଟଅଫ୍ ହେଉଛି 90 ରୁ 95। এটা ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ମେଲ୍, କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଟୁ ମେନ୍। ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ +5 କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବ। এটা ଜେନେରାଲ ମେଲ୍, SC BC ଟିକେ 5 ମାର୍କ କମ୍, ଓମେନଙ୍କର 5 ମାର୍କ କମ୍, SC ST 10 ମାର୍କ କମ୍, ସେଇ ହିସାବରେ 5 ମାର୍କ କମ୍ ବେଶୀ କରିବ। এটা ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ମେଲ୍ 90 ରୁ 95। କୋଉଠିକି ଯିବେ ନା ଯିବେ ମେନ୍କୁ ଯିବେ ହେଲା। ମୁଁ 3ଟାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପ୍ଲସ୍ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍, 3ଟାକୁ ଆଖି ରଖି କହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 90 ରୁ 95 କମ୍ ବେଶୀ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ବଢ଼ି ବି ପାରେ, ମୋତେ ପଛେ ଦୋଷ ଦେବନି। ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ନା ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ପାଟର୍ନ ମ୍ୟାଥ୍, DI, ରିଜନିଂ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଲିଭେଇଦେବା। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି କରିବ?
ପ୍ରି ପାଇଁ ଆରେ ନା ପ୍ରି ସିନା କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ମେନ୍କୁ ଯିବ, ମେନ୍ ପରେ ଦେଖିବା, ମେନ୍ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି, ମେନ୍ ପରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରି ସିନା କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ମୁଁ ମେନ୍କୁ ଯିବି, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରି ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନ କରିପାରିବି ମେନ୍କୁ କେମିତି ଯିବି? ବୁଝିହେଉଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ ହାର୍ଡଲି 3 ରୁ 4 ମାସ ଅଛି। 3 ରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ ସିଲାବସ୍ ସାରିବ। ଆଉ ଏଥର କ'ଣ 500 ଟଙ୍କା ସେ ପଇସା ନେବ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍, ସେ ନୋଟିସ୍ ପଡ଼ିବ, ନୋଟିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଇଦର ଅନଲାଇନ୍ ହେଇପାରେ ସିବିଆର୍ଇ ମୋଡ଼ରେ, କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ବି ହେଇପାରେ। ବୁଝିହେଉଛି। ସେ ଓଏସ୍ଏସ୍ର ତା ପାୱାର ଅଛି, ସେ ଯାହା କରିପାରିବ, ଅନଲାଇନ୍ ହେଇପାରେ ଅଫଲାଇନ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ କିଏ ନା TCS। ଆଉ 90% ଚାନ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେବ, ଆଉ TCS ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ। ଯଦି TCS ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛି ତୁମକୁ ଲୋଡ଼୍ ପଡ଼ିଯିବ କେଉଁଟା ନା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍। କାହିଁକି ଲୋଡ଼୍ ପଡ଼ିଯିବ? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏବେ RI ଓମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା। ତ CGL TCS କରୁଛି ସେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପକେଇବ। ମାନେ 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ମାନେ ସେ 2025 ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା 2024 ଡିସେମ୍ବର ପାଖରୁ ପକେଇବ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ 1.5 ବର୍ଷ ତୁମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ପଢ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ 40 ରୁ 40 କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ତ ଆକୁ ପରେ ଆସିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରି କ୍ୱାଲିଫାଏ କର, ତାପରେ ମେନ୍କୁ ଯିବ। ପ୍ରିରେ ପାଟର୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ମ୍ୟାଥ। ତ ମ୍ୟାଥ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ମ୍ୟାଥ ମୋର ହୁଏ ନା, ତ ମ୍ୟାଥ ତମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ ତମେ କଷ। ମୋର ତ ମ୍ୟାଥ ହୁଏ ନା। DI କିଛି ନୁହଁ, DI ହେଉଛି ମ୍ୟାଥର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, କଷାକଷି ପାର୍ଟ। ମୋର ମ୍ୟାଥ DI ଜମା ହୁଏ ନା। ରିଜନିଂ ସମସ୍ତେ କରିଦେବେ, ଟିକେ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବ, ସମସ୍ତେ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆସ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ, এইটা ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରି କେତେ ମାର୍କ ନା 150 ମାର୍କ। ମୋର ଦରକାର କେତେ ନା 90 ରୁ 95। କେମିତି କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି 90 ରୁ 95 ରଖୁଛି? ଯାହାର ମ୍ୟାଥ ଭଲ ସେ ଇଜିଲି ରଖିଦେବ, ଯାହାର ମ୍ୟାଥ ଭଲ ନୁହଁ, ଯାହାର ମଡରେଟ୍ ଯିଏ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି? ଶୁଣ, ମୁଁ ତ ଜିକେ ତ ପଢ଼ଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ପାଇଁ ଏଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପ୍ ଟୁ ମେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରି ନୁହଁ ମେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିକେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେତେ ଜିକେ ଅଛି, ଜିକେ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିଦେବି। ତୁମକୁ କିଛି ମାନେ ତୁମେ ବାହାରୁ ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସବୁ ପଢ଼େଇଦେବି। MCQ ଥିଓରି ସବୁ କରିଦେବି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ପଲିଟି ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବୁ କରିଦେବି ମୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା ଗଲା ଜିକେ ପାର୍ଟ ଗଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜିକେ ପାର୍ଟ। ତ ସାର୍ କହିବନି କାହିଁ କ୍ଲାସ୍ ଆଣୁନ, କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ସବୁ ଆଣିବି। ଟିକେ ଅଫଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଟିକେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ରହିଯାଉଛି, ତ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜିକେ ପାର୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଆସିଲା କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାର୍ଟ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ ମାର୍କ ନା 20 ମାର୍କ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ ତୁମକୁ 2 ରୁ 3 କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବି, କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଇବି, ଆଉ ଥିଓରି ଟିକେ ଟିକେ କହିବି। ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ 2 ରୁ 3 କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଆଣିବି। ତୁମକୁ ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମ ପାଖରେ 3000 ରୁ 4000 କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇ ସାରିଥିବି, ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। ଯେ ମୋତେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ କେବେ ମିଛ ଡହରା କଥା କହେନା। ଅଫଲାଇନ୍ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛ ମୋତେ, ଡହରା କଥା କହେନା ମୁଁ। ତୁମର ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁମକୁ ଲାଗିବ 3000 ରୁ 4000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିସାରିଥିବ। ଆଉ ୱିଥ୍ PDF ତୁମକୁ ଦିଆହେବ, ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ PDF ବି ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ମୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥିଓରି ବି କହିବି, ହେଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ ଖତମ। ତୁମେ 3-4 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲାବେଳେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ତୁମେ 20 ରୁ 20 ହିଁ କରିପାରିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିହେବନି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିହେବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ସରିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ସରିଲା। ରହିଲା କିଏ? ବାକି ରହିଲା କିଏ ନା ବାକି ରହିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍, ଯାହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଡର, ହେଲା। କିଏ ରହିଲା ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍। ଏ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ମୋର ଦରକାର କେତେ ନା 1.5 ବର୍ଷର 1.5 ଇୟର୍ର ମୋ ଦରକାର କରେଣ୍ଟ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ TCS କରୁଛି, TCS କରୁଛୁ ଯଦି ଦରକାର ମୋର 1.5 ଇୟର୍ ଦରକାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍। ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ହେଲା 6 ରୁ 7 ମାସ ପଢ଼ିଦେବ ଯଦି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ବିଭୂତିର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷ ପଢ଼ି 3 ବର୍ଷ ପଢ଼େଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି। ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି ମୁଁ
और जो ऑफलाइन एग्जाम हो 6 ରୁ 7 मास तो टीसीएस एग्जाम करूँ 1.5 इयर करंट अफेयर निहत तुमको पढ़ा पड़ो। तो मु कौन करी शुण करंट अफेयर स्पेशली डेडिकेटली पूरा रिसर्च करी ओएसएस सीजीएल एग्जाम लेवल एमती नुह कि मन इच्छा जो पकईदेवी सीजीएल एग्जाम जमी आसीसीएस एग्जाम टीसीएस जमी कंडक्ट करे से हिसाब से करंट अफेयर अकॉर्डिंगली तुम टीसीएस पैटर्न तुमको प्रति वीक गोटे आनी थ्योरी क्लास गोटे क्लास आसो थ्योरी गोटे क्लास आसो आ गोटे क्लास आसो एमसीक्यू प्रति वीक एटा हूँ वीकली बेसीस धर एटा हूँ मो नवेम्बर डिसेम्बर चली फास्ट आसो डिसेम्बर फास्ट वीक गोटे आसो थ्योरी क्लास मैंने खाली कॉन्सेप्ट कहि थ्योरी क्लास तापर गोटे थ्योरी क्लास 3 दिन पर से जो थ्योरी पढ़ी तार आनी एमसीक्यू आनी एमसीक्यू पाखापाखि 40 ରୁ 50 क्वेश्चन आनी एमसीक्यू आ थ्योरी भी सब आनी बुझे थ्योरी आनी तापर कौन आनी एमसीक्यू आनी प्रति वीक आनी मुझे आसो फास्ट डिसेम्बर आनी तापर अकॉर्डिंगली आनी तुम भाव मुझे छाड़दे बोली मन रखा मुझे कहूँ 2025 जानुआरी ରୁ 2026 फेब्रुआरी एग्जाम एप्रिल मार्च एप्रिल हम यही पर्यंत तुम करंट अफेयर चलो 25 जानुआरी ରୁ 25 फेब्रुआरी ठीक अच्छे पूरा तुम एग्जाम बेलू तुमको लगे तुम 10,000 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर प्रैक्टिस कर सारी आ करंट जो एग्जाम मसे पाक थी माने एग्जाम मसे थी तुमको गोटे 10,000 एमसीक्यू गोटे तुमको पीडीएफ देवी मुझे 10,000 एमसीक्यू पीडीएफ तुमको देवी एग्जाम मसे थी माने एग्जाम एप्रिल है तुम मार्च देवी मार्च हो तुमको केवे देवी देवी फेब्रुआरी देवी 10,000 एमसीक्यू गोटे पीडीएफ विथ एक्सप्लेनेशन माने क्वेश्चन विथ आंसर बुझे जहाँ डाउट अच्छी तुम मत पचार भिडियो है तो मत 10,000 एमसीक्यू कलापर तुम करंट अफेयर में किसी डाउट थी कि आ तुम मत भलसे चिन्ह ऑफलाइन पढ़ीच तुम जान मो कंटेंट केमी पढ़ाई मुझे यार नुह जहाँ मन इच्छा पकईदे पढ़ेबी पूरा अकॉर्डिंगली प्लान करी सीजीएल ही आनबी केवल सीजीएल बुझे क्लीयर तो ओडिशा जी पार्ट क्लीयर कंप्यूटर पार्ट क्लीयर और करंट अफेयर पार्ट क्लीयर 10,000 एमसीक्यू गोटे आसो क्लास आसो कौन गोटे क्लास आसो तुम थ्योरी आउ गोटे क्लास आसो कौन आउ गोटे क्लास आसो तुम एमसीक्यू 2टा क्लास आसो से गोटे गोटे ब्याच ना आसो ब्याच ना कौन ब्याच ना भिडियो आसो से मुझे टार्गेट करंट अफेयर 40 आउट ऑफ 40 ठीक अच्छे टार्गेट करंट अफेयर 40 आउट ऑफ 40 40 ରୁ 40 रखिए आउ गोटे आसो टार्गेट कंप्यूटर 20 आउट ऑफ 20 ठीक अच्छे यही 2टा क्लास मुझे रेगुलाली आनी आउ जिके बार तो मुझे सब आणुची आनी ठीक अच्छे तो प्री काम खत्म प्री सरला प्री एग्जाम देल 90-95 रखीदेल 90-95 रखीद यू आर इन सेफ जोन क्या ना मेन पे प्री सरला OSSC सीजीएल प्री काम खत्म देन यू मूव टू मेन एग्जाम है मेन कौन मेन पैटर्न हूँ 200 मार्क एंड 200 क्वेश्चन 200 मार्क 200 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरेज 1 मार्क पैटर्न कौन ता 2टा पेपर 1 कौन पेपर 1 हूँ इंग्लिश एंड ओडिया पेपर 2 हूँ पेपर 2 हूँ जीके तुम जीके इंग्लिश केते ना इंग्लिश हूँ तुम 50 मार्क ओडिया केते ना ओडिया भी तुम 50 मार्क जीके के जीके हूँ 100 मार्क जीके हूँ 100 इंग्लिश 50 ओडिया 50 जीके हूँ 100 ये जीके 100 जीके आसो 100 आसो कौन ना पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स तापर तुम कौन जियोग्राफी एंड करंट अफेयर सब 20 ये सब 20 100 ये 100 ये भी तुम 100 इंग्लिश 50 ओडिया 50 100 मैथ गला गोटे मैथ एक्चुअली मेन ना मैथ गोटे ऑप्शनल पेपर हम मैथ गोटे सेपरेट पेपर हम से क्वालिफाइंग इन नेचर क्वालिफाइंग क्या ना जब तुम ऑडिटर जदि तुम ऑडिटर चाहूच माने तुम चाहूच मैं ऑडिटर हेबी सिटी जीएसटी ऑफिसर हेबी ऑडिटर हेबी तो तुम मैथ गोटे सेपरेट पेपर दब न दब किसी ना भल कथा मुझे मैथ देवी ना
अलग एग्जाम दे अलग पोस्ट में इलिजिबल अलग पोस्ट मैंने बीएसएस जीपीडीओ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट सब जतक अच्छी इलिजिबल है मैथ इच्छा दब इच्छा दबनी जदि मैथ दौच यू आर इलिजिबल फॉर ऑडिटर पोस्ट मैथ दौना हाँ शुण मन रख प्री तुम कर सिलेक्शन फ्रॉम मेन प्री कटअफ डिसाइड करना कटअफ डिसाइड कर किए ना कटअफ डिसाइड कर ओनली मेन मेन तुम केते मार्क रखुच से डिसाइड कर तुम कटअफ डिसाइड कर प्री खाली पढ़ी चाकरी पाइबनी चाकरी केतले पाइब जिते मेन पढ़ है मेन कौन पढ़ टोटाल जिके हूँ 100 मार्क जिके जे 100 मार्क पढ़ सी चाकरी पाइब ना प्री क्वालिफाई कर मन खुशी घरे बस बुझे तो से हिसाब से आकोर्डिंगली तुम प्री प्लस मेन पढ़ जे जिके पढ़ी देती भेरी गुड जे जिके न पढ़ी एवं 2 घंटा 6 घंटा हूँ प्री 2 घंटा हूँ कौन मेन आकोर्डिंगली प्रिपरेशन कर बुझे क्या 2 मास प्री 2 मास पर मेन हो तुम कौन घंटा कर 2 मास सपोर्ट दब हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिक्स सपोर्ट दब 6 घंटा दियो तो अलग बेस समय दे पार्छ भल कथा 6 घंटा दियो प्री 2 घंटा दियो मेन है आम चैनल में मुझे जिके तो सब पढ़ाऊँ सब पढ़ेबी बुझे देन मेन सैला मेन पर कौन हम देन यू गो टू डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट है चाकरी पाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दब स्किल टेस्ट हम देन यू लाइफ जिंगाला गोटे चाकरी पाइल है किंतु केते चाकरी पाइल मेन तुम भल कर प्री भल कले मेन को जीव मेन भल कले चाकरी पाइब ये कौच इट इज ऑल अबाउट ओएसएससी सीजीएल बुझे मुझे किसी डाउट न आउ नोटिफिकेशन तो तुम जाच आप्लाय हम 21 वर्ष 42 वर्ष तुम कहीदे अलरेडी कहीदे आइली एथरक कौन प्री सहज कौन प्री हूँ 1576 पोस्ट 1576 इंटू 5 पाखापाखि 8,000 पाखापाखि बोला मेन देवे तो से प्री हो सहज सहज के जिते पाठ पढ़ी पाठ न पढ़ी सैला ठीक अच्छे यह हूँ कथा पढ़ापढ़ी कर जहाँ दरकार हम मत कह मु तो अच्छी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू लास्ट को कहि समस्त कौन कौच लास्ट को फॉर योर प्रिपरेशन ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट है तो आज चैनल सहित कनेक्ट होकर रुह एंड प्रिपरेशन लगी पड़ है जहाँ भी दरकार पड़ो मत तुम विदाउट हेजिटेट मत मेसेज कर आ कमेंट कहीपर आउ मो टेलीग्राम चैनल में कहीपर आर मन रख मो टेलीग्राम चैनल कौन टेलीग्राम चैनल हूँ जीएस सॉल्यूशंस LLUTIONS स्पेलिंग देख GSSOLLUTIONS जीएस सॉल्यूशंस इज माय टेलीग्राम चैनल ठीक अच्छे तो थैंक यू देखा नेक्स्ट वीडियो रे।